Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kita kedatangan seorang syekh, beliau dari Syam. Beliau adalah guru besar di Kuliah Imam Syafi'i yang ada di Cianjur. Beliau akan berikan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semuanya, insyaallah. Beliau adalah Syekh Mur'i Rashid. Beliau dengan guru-guru kalian datang, ada membawa beberapa asatid yang akan mengajar kalian nanti insyaallah. Dan insyaallah kalian akan mendengar hal-hal yang bermanfaat untuk kalian, insyaallah. Kepada Fadilatul Syekh, tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim sayyidana wa maulana Muhammadan wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa waffiqna tawfiqas salihin. وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أيها الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأحبة، جرت عادة أشياخنا إذا ذهبنا إلى معهد من المعاهد أو اجتمعنا بطلاب علم أمثالكم ممن أكرمهم الله عز وجل بسلوك هذا الطريق أن نتبرك ببداية المجلس بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة هي سنة العلماء منذ السلف ومنذ القديم، يفتتحون ويبتدئون مجالسهم الأولى بحديث المسلسل بالأولية. ما معنى المسلسل بالأولية؟ معناه أنك أيها الطالب أول حديث تسمعه من الشيخ، من العالم، من الذي أكرمه الله عز وجل بسلوك هذا الطريق هو هذا الحديث. وكل راو يقول وهو أول حديث سمعته منه. كل واحد هو أول حديث سمعه منه، من أول السند إلى سيدنا سفيان بن عيينة. عند سفيان بن عيينة تنقطع الأولية ولا يقول بعد ذلك وهو أول حديث سمعته منه. لذلك وبعد الإذن من صاحب هذا المعهد وصاحب هذا المقام فضيلة الأستاذ الداعي إلى الله المربي الشيخ يحيى زين المعارف حفظه الله وأدام نفعه على المسلمين وبلغ صوته للآفاق وبلغ دعوته لكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت. بعد الإذن منه نبدأ إن شاء الله بقراءة هذا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membuka jalsah ini dengan pembukaan yang mengandung doa dengan harapan mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala,
maka beliau menyampaikan tahiyahnya kepada kita semua barusan dengan tahiyatan Islamiyah yang sudah disampaikan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sudah dijawab oleh kita semua bersama barusan. Selanjutnya seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa merupakan sebuah kebiasaan bagi ulama-ulama terdahulu dalam setiap majelis pertemuan ilmu yang merupakan pertemuan pertama kali antara seorang ulama dengan para thalibul ilmi, yaitu beliau menyampaikan hadis yang dikatakan dengan hadis musalsal bil awliyah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para rawinya dari guru-guru sebelumnya, yang mana gurunya menyampaikan hadis ini dengan perkataan bahwa hadis ini disampaikan dalam majelis atau pertemuan yang pertama kali. Dari itu, setelah beliau mendapatkan izin dari pengasuh pondok pesantren ini, maka beliau akan menyampaikan hadis musalsal bil awliyah kepada kita semua, ya tentunya dengan mengijazahkan kepada kita semua. عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه هي الرواية المشهورة، وهناك لهذا الحديث 4 روايات. الأولى ما قد ذكرناه، والثانية بزيادة الثناء على الله تبارك وتعالى الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا بالرفع في كلمة يرحمكم، والرفع على إرادة الدعاء، فنقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه هي الرواية التي يسمعها طالب العلم أول ما يسمع من أحد الشيوخ إذا جاء إليه. فالآن يحق لك أن تقول أيها الطالب وأيتها الطالبة أن تقول سمعت أول حديث سمعته مني، يعني من مرع الرشيد، هو حديث المسلسل بالأولية، فصرت أنت الآن ضمن هذه السلسلة المباركة التي تقول وهو أول حديث سمعته منه. Hadis musalsal bil awaliyah, yaitu hadis yang disampaikan dalam pertemuan pertama kali, yaitu diriwayatkan dari Sayyidina Amr ibn al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Dalam hadis yang barusan terdapat 4 riwayat, yang mana riwayat pertama dengan lafal yang barusan, saya ulangi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua menambahkan sifat, yaitu tabaraka wa ta'ala setelah lafaz ar-rahman, masih dalam sigat rafa, irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Alaysa hakadha sayyidi? Thumma riwayat yang ketiga, yaitu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama, dengan menjazamkan lafaz fi'il mudhari' yang sesudah amar irhamu yarhamkum. Riwayat yang keempat sama jazm juga dan ditambahkan lafaz tabaraka wa ta'ala. Dengan seperti ini maka para teman-teman sekalian thalibul ilmi sudah sah meriwayatkan hadis ini dari beliau langsung Syekh Mar'i, yaitu hadis yang
setelah disampaikan barusan hadis musalsal bil awwaliyah. Maka ketika nanti kita menyampaikan pada orang lain, hadis ini saya riwayatkan dari Syekh Mar'i dengan musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang disampaikan dalam pertemuan pertama di majelis ta'lim. والآن لنعيد معكم قراءة وتلقين هذا الحديث. أنا أقرأ الحديث وأنتم تعيدون من ورائي. Dan sekarang beliau akan menuntun kita untuk mengulang lafal hadis ini. Beliau menyampaikan, terus setelah itu kita gantian mengikutinya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الذين اجتمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك على تقوى الله وعلى التواصل والتواصي في الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب: يا ابن عمر، دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. قال له: يا ابن عمر، يوصيه: دينك دينك، إلزم، انتبه، احذر، دينك دينك، إنما هو يعني الدين لحمك ودمك، قوام الإنسان حياته بالدين. خذ إذا أردت أن تتعلم، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. Dalam sebuah kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa ziarah beliau, pertemuan kita di majelis ta'lim ini merupakan pertemuan yang berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tawasi, saling mengingatkan karena Allah. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Beliau bersabda: "Ya ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, dinaka dinak, hati-hatilah dengan agamamu, jagalah agamamu, karena agamamu tidak ada lain kecuali yang merupakan dagingmu, yang merupakan darahmu. Dari itu, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu." Maka pelajarilah, ambillah agamamu itu dari orang-orang yang istiqomah, dari orang-orang yang mempunyai pendirian yang teguh,
dari orang-orang yang bermanhaj, dan janganlah engkau mengambil mempelajari agamamu itu dari orang-orang yang mempunyai pemikiran nyeleweng. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعلم سيدنا عبد الله بن عمر في هذا الحديث كيف يختار من يعلمه الدين، كيف يختار أستاذه، كيف يختار المنهج الذي يعيش عليه طيلة حياته، فيجعل لنا قاعدة أساسية: خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وأول الاستقامة سلامة العقيدة. إذا سلمت العقيدة، ولا سيما أننا نعيش في هذا الزمان الذي كثرت فيه الطوائف وكثرت فيه الفروع، وكل من هذه الفروع والطوائف يقول أنا من أهل السنة والجماعة، كل واحد يقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة، وكل واحد يقول نحن الفرقة الناجية الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نكون ناجين يوم القيامة. كل يدعي وصلا بليلى، لكن علينا أن نعلم يا أيها الأحبة من هم أهل السنة والجماعة الذين ينبغي علينا أن نتبع خطاهم وأن نسير على نهجهم كما أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر. Pelajaran pertama yang dapat kita petik dari hadis yang barusan, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memesan, berwasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar untuk berhati-hati, untuk memilih seorang guru, memilih seorang yang menuntun kita dalam beragama. Karena bagaimana pada zaman akhir-akhir ini banyak golongan, banyak kelompok-kelompok, banyak jamaah yang semuanya mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah, mengaku semuanya merupakan jamaah yang akan beruntung, jamaah yang akan masuk surga. Akan tapi kita harus tahu jamaah dan kelompok yang mana yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah yang bisa menuntun kita ke surga. Karena seperti dikutip oleh beliau barusan, kullun yadda'i waslan bilaila. Setiap seorang itu mengaku bahwa saya dengan Laila, saya dengan Laila. Akan tapi apakah Laila mengakui bahwa dia dengannya? Seperti itu. كلنا نعلم حديث الثاني في الأربعين النووية، وهو حديث سيدنا جبريل عندما تمثل بشخص وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه لا يرى شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا لا يعرفه منا أحد، حتى إذا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه جلسة المتأدب، جلسة الذي يعلمنا الأدب بين أيدي العلماء، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وسأله عن أشراط الساعة. ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو عبارة عن 4 أشياء: إسلام، إيمان، إحسان، علامات الساعة. 4 أشياء، هذه ال4 جمعها حديث جبريل. في آخر الحديث قال لنا النبي اللهم صل عليه: إنه جبريل أتاكم يعلمكم إيش؟ دينكم. فهذه هي ال4 أشياء، 4 أمور، 4 أركان عليها أساس الدين. من هم
أئمة أهل السنة والجماعة في هذه الأمور الأربعة. Kita semua tahu tentang hadis Sayyidina Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya satu ketika malaikat Jibril datang dengan bentuk rupa manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rupa seorang yang mencari ilmu, duduk di depan beliau bagaimana duduknya seorang yang mencari ilmu di depan gurunya, lalu bertanya. Apa saja yang ditanyakan oleh malaikat Jibril yang berupa manusia ini, yaitu yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Lalu di akhir beliau juga bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman seperti yang telah kita ketahui semua, Islam seperti apa, ihsan seperti apa, juga yang terakhir tanda-tanda kiamat. Dari hadis yang barusan itu di paling akhir itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada, apakah kalian tahu siapa yang datang dan yang bertanya barusan? Sahabat menjawab bahwa beliaulah yang paling tahu untuk menjawab pertanyaan ini. Maka beliau sampaikan bahwa yang barusan itu adalah Jibril yang datang kepada saya bertanya, yang sebetulnya pertanyaan itu untuk mengajari kalian semua agama. Dari pertanyaan agama ini sudah kita tahu apa saja isi agama yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu rukun-rukun agama, Islam, iman, ihsan, dan yang terakhir adalah alamatus sa'ah, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang disimboli dengan keimanan terhadap hari kiamat dan al-ghaib dan sebagainya. Dari itu beliau akan menyampaikan selanjutnya siapa saja a'immah, para ulama yang menjadi imam dari setiap rukun agama yang ada barusan. Islam siapa, iman siapa, ulama yang menuntun kita pada jalan keimanan, akidah, ihsan, tasawuf, dan asratus sa'ah. أما أهل السنة والجماعة في مقام الإسلام وهم الذين يعلمون العبادات والمعاملات هم أئمتنا الأربعة: الإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل. هؤلاء الأربعة هم أئمتنا في ركن الإسلام. منهم نتعلم كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نحج، كيفية التعامل، البيوع، الشراء، المعاملات، وأتباعهم منذ مذهبهم إلى قيام الساعة. يبقى هذه المذاهب الأربعة ستبقى إن شاء الله تعالى متمثلة بأهل السنة والجماعة. فإذا في ركن الإسلام أئمتنا أهل السنة والجماعة: الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل. A'immah, para imam yang menuntun kita dalam hal keislaman, yaitu telah disampaikan barusan, itu ada 4. A'immatul arba'ah yang mempunyai madhab terbukukan dan bisa diikuti sampai saat ini, yaitu beliau adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau-beliaulah yang dapat menuntun kita dalam perihal keislaman, hukum ibadah, hukum bermuamalah, hukum bermunakahah, dan hukum-hukum fikih yang lain. أما أئمتنا في الركن الثاني وهو ركن الإيمان، والإيمان كما عرفه سيدنا رسول الله في حديث سيدنا جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أئمتنا في أئمة العقيدة، أئمة التوحيد، مذهبان من مذاهب أهل السنة والجماعة: الإمام أبو الحسن الأشعري، والإمام أبو منصور الماتريدي. هذان الاثنان هم رموز أهل السنة والجماعة في ركن الإيمان. Sementara untuk ulama, imam yang membimbing kita dalam simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perihal keimanan, yaitu
ada dua a'immah yang mewakili akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu beliau adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Beliaulah yang mempunyai pemahaman akidah yang salim, yang selamat, yang lurus, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. أما الركن الثالث وهو ركن الإحسان فأئمتنا فيه هم ساداتنا الصوفية الذين جمعوا بين الشريعة وبين الحقيقة، ومن أبرزهم ومن أعلاهم الإمام أبو القاسم الجنيد والإمام الغزالي والإمام النووي والإمام الشعراني. كل هؤلاء يمثلون ركن الإحسان، يعلموننا كيف نزكي أنفسنا، يعلموننا كيف نراقب الله سبحانه وتعالى، يعلموننا أن لا يغيب الله عنا في كل لحظة من لحظاتنا. أليس هذا هو ركن الإحسان الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Adapun para a'immah dari Ahlussunnah wal Jamaah di bidang keihsanan, yaitu sadatuna as-sufiyah, para ulama sufi. Apa tasawuf? Apa sufi? Tasawuf adalah seorang yang bisa mengumpulkan ilmu-ilmu syariah dengan hakikoh. Beliau diwakili oleh Imamuna Abul Qasim Al-Junaidi, Imamuna Al-Ghazali, Imamuna An-Nawawi, Imamuna Asy-Sya'rani, dan para imam-imam yang lain. Beliau-beliaulah yang dapat menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Bagaimana kita dianjurkan untuk tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala walau sedetik pun. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ta'rif atau definisi iman dalam hadis yang tadi adalah iman an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. في هذه الثلاثة يحفظون لنا المتون: منظومة جوهرة التوحيد، منظومة في العقيدة الإسلامية في المغرب. ماذا يقول الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد؟ يقول: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. مالك وسائر الأئمة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، كذا أبو القاسم هو الإمام الجنيد، يعطيك من هم أهل السنة والجماعة، يحفظون الأولاد الصغار هذه المنظومة. منظومة أخرى يقول فيها: في عقد الأشعري، يعني في عقيدة الإمام الأشعري، وفقه مالكي، هذا المؤلف إمام مذهبه مذهب مالكي، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. هذه هي علاماتنا أهل السنة والجماعة، بهذا نعرف من هم أهل السنة والجماعة. إذا عرفنا هذه الأمور الثلاثة، المذهبية ثم الأشعرية أو الماتريدية ثم الصوفية، هذه الثلاثة مجموعها خذ عن الذين استقاموا، هم الذين استقاموا هؤلاء. Sebagai bukti bahwa para a'immah, para imam, para ulama yang disebutkan barusan itu adalah imamnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang keislaman, keimanan dan keihsanan. Banyak dari para pengarang kitab mutun, nazam seperti halnya Al-Bajuri dan sebagainya yang menyebutkan bahwa beliaulah yang memang wajib diikuti oleh kita, seperti disebutkan dalam Jawharatul Tauhid: wa malikun wa sairul a'immah, Imam Malik dan imam-imam tiga lainnya dalam bidang fikih, kada Abul Qasim ini bidang akidah, bidang tasawuf, hudatul ummah. Dari itu fawajibun taqlidu habrin minhumu, maka wajib kita mengikuti beliau-beliau yang saya sebutkan barusan. Dalam
mutun-mutun yang lain juga disebutkan oleh beliau barusan tentang siapa ulama-ulama fikih yang wajib atau yang pantas dan wajib kita ikuti. Dari itu sudah jelas bahwa arkanuddin, rukun-rukun agama yang 3 itu memiliki a'immah, imam masing-masing yang wajib kita ikuti biar kita bermadhab dalam fikih, berakidah yang baik menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang akidah, dan kita juga bertasawuf. أنتم الآن أيها الطلاب والطالبات في هذا المعهد المبارك، في معهد البهجة الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامه كلها بهجة. اجتمعتم مع الشيخ يحيى زين المعارف، وهو من الذين قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عن الذين استقاموا. فالشيخ يحيى شافعي المذهب، فحقق الركن الأول في ركن الإسلام، أشعري العقيدة، وهو علم من أعلام العقيدة الحقة السليمة الصحيحة في هذا البلد، وينافح ويدافع عن هذه العقيدة، ويتصدى للمغرضين وللمفسدين. وأيضا أكرمه الله عز وجل بصحبة آل البيت من الحبايب والسادة الصوفية، وسلك على أيديهم وتوجه وعمل بنصائحهم وتوجيهاتهم في أمور الدعوة. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة أن جعلكم الله عز وجل في معهد اجتمعت فيه الاستقامة. خذ عن الذين استقاموا. أكرمكم الله عز وجل بهذا الشيخ وهذا الداعي إلى الله عز وجل في هذه المنطقة، فإياكم أن تميلوا عن دربه، إياكم أن تميلوا عن نصائحه، إياكم أن تميلوا عن توجيهاته. ألا تريد أن تكون من الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريد أن تحافظ على دينك الذي هو لحمك والذي هو دمك والذي به نجاتك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: خذ عن الذين استقاموا. ومؤسس هذا المعهد، وهذا المعهد إنما أسس على هذا المنهج، منهج الاستقامة. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة. لولا فضل الله علينا وعليكم لما أقامنا في هذا المقام، لربما كنا نرتع مع أولئك المفسدين. لولا أن الله تفضل علينا لما جعلنا نطلب العلم. لا تقل أنا، كل ذلك إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى. وجودك ووجود وقتك في مثل هذه المعاهد مع أمثال ذلك العالم الجليل إنما هو سير على قول المصطفى: خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. Merupakan sebuah nikmat dan karunia Allah terbesar yang wajib kita syukuri bersama, yaitu dengan adanya pondok pesantren Al-Bahjah ini, yang tentunya sebelum ada pesantren sudah ada nikmat terbesar sebelumnya, yaitu muassis, pendiri pesantren ini, yaitu beliau Abuna Syekh Yahya. Beliaulah merupakan sebagian dari yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina istaqamu, yaitu orang-orang yang istiqomah dalam beragama. Mengapa demikian? Sudah kita tahu semua bahwa beliau adalah syafi'ul madhab, bermadhab dalam fikih. Beliau adalah salimul akidah, mempunyai akidah yang salim. Juga beliau merupakan ahlu tasawuf. Beliaulah yang menentang para pemikir-pemikir yang dolah, yang sesat, membawa pemikiran yang nyeleweng, yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesantren ini merupakan pesantren yang membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib kita syukuri bersama. Bukan karena siapa. Jika tidak karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menikmati berada di majelis, di ma'had, di pesantren yang
betul-betul membentengi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, ambillah agamamu dari orang yang istiqomah. Beliaulah simbol dari ulama yang mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa sekarang ini. أيها الأحباب، في الشق الثاني من الحديث يقول لنا صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذ عن الذين مالوا، ولا تأخذ عن الذين مالوا. وما أكثرهم في هذا الزمان، وما أكثرهم على شاشات التلفزة، وما أكثرهم في القنوات الإذاعية، وما أكثرهم في المنابر العامة، وكلهم يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. فحذاري حذاري أن تميلوا بآذانكم إليهم. رحم الله الإمام مالك إذ كان يقول: لا تمكن أذنك من زائغ العقيدة. إياك، احذر أذنك، لا تمكنها من زائغ العقيدة. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني لا تسمع إلى دروسهم، لا تسمع إلى خطبهم، لا تسمع إلى برامجهم على التلفزة، لا تسمع إلى مقاطع الفيديو التي يبثونها على شاشات الشبكة. إياك أن تمكن أذنك من زائغ العقيدة، فإنه ربما يعلق من كلامه شيء فيدخل إلى قلبك فتتأثر بعقيدته والعياذ بالله. لا تأخذ عن الذين مالوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تأخذ عن الذين مالوا. والإمام مالك يفسر لنا ويقول: لا تمكن أذنك من زائغ العقيدة. Dari bagian potongan kedua dari hadis yang barusan, Rasulullah menegaskan yang sebetulnya itu sudah bisa dipahami dari perintah yang pertama, yaitu khudz anil ladzina istaqamu. Akan tapi dari saking pentingnya pengambilan sumber agama kita ini ditegaskan dalam bagian kedua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ta'khudz minal ladzina malu. Janganlah engkau mengambil agamamu dari orang-orang yang punya akidah yang nyeleweng, akidah yang sesat. Banyak akhir-akhir ini kita temui orang-orang yang tampil mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di televisi, di setiap kesempatan, di internet dan lain sebagainya adalah dari mereka, dari golongan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah orang yang malu, orang yang mempunyai akidah yang sesat, yang nyeleweng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dari itu misalnya kita berpikiran, oh kita ngambil yang benar saja dari mereka, kita ngambil yang benar sementara yang tidak kita tinggalkan. Iya, kalau kita tahu, kenapa kita di lain kesempatan ada anjuran dari para imam kita, yaitu la tumakkin udhunaka min zagil aqidah. Jangan kasih kesempatan pendengaran kita untuk mendengarkan ajaran dari mereka. Kenapa? Seperti yang disampaikan barusan. Oke, mereka mempunyai manfaat, ada sebagian manfaat, akan tapi di balik itu semua banyak pelajaran-pelajaran yang tidak kita ketahui kebenarannya, ternyata kita teracuni. Dari itu antisipasi, kita menghindar. Toh kita juga punya banyak a'immah ulama yang mewakili kita. Seperti salah satunya yang tadi Abuna, sudah cukup, ambillah dari beliau, ambillah daripada a'immah kita, tinggalkan mereka. Sekalipun kata kita barusan, kita mengambil yang benar, yang salah ditinggalkan. Ya, kalau kita tahu, kadang tanpa kita sadari ternyata kita teracuni. Wa fil khitam ya ayyuhal ahbab, usikum وأوصي نفسي بما وصانا به علماؤنا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم الذي تقرؤونه بين أيديكم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا سيما ونحن نعيش في زمن الفتن. ليس الفتن فقط في العلم وفي العقائد المخالفة، فتن في الأخلاق، فتن في الاقتصاد، فتن في الحروب، فتن في سفك الدماء. من الذي ينجينا؟ صحبة الصالحين. من الذي ينجينا من هذه الفتن؟ صحبة العلماء. وأكرمكم الله عز وجل بمثل مولانا الشيخ يحيى زين المعارف. فأعيد وأكرر:
اسمعوا كلامه تنجو من كل هذه الفتن، اسمعوا توجيهاته تنجو من كل هذه المحن، اسمعوا خذوا عنه العلم تكونوا قد طبقتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك. أنزل اللهم على هذا المجلس المبارك شآبيب رحمتك، أنزل اللهم على هذا المكان المبارك من نفحاتك وبركاتك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم بارك في القائمين على هذا المعهد، بارك اللهم في مديره، بارك اللهم في مؤسسه، بارك اللهم في أساتذته، بارك اللهم في طلابه وطالباته، بارك اللهم في العاملين، بارك اللهم في العاملات، اجعل هذا المعهد منارة للعلم، منارة للعلماء، قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج من هذا المعهد علماء، عاملين، دعاة، داعيات، مربيات، جيلا صالحا ينشر هذا الدين في هذه البلاد أجمعين، إنك على ما تشاء قدير. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. Pada penghujung pertemuan yang singkat ini, beliau berpesan kepada kita semua dengan pesan ulama. Kita dari tadi sudah diwanti-wanti bagaimana kita menjaga agama, bagaimana kita mengambil agama kita dari ulama-ulama yang istiqomah. Apa agama kita? Agama kita adalah diwakili dengan ilmu. Dari itu ilmu kita adalah agama kita. Dari itu lihatlah, jagalah dari mana ilmu itu kita ambil, dari mana ilmu itu kita peroleh. Sekali lagi, kita harus mengambilnya dari orang-orang yang istiqomah. Apalagi sekarang ini zaman fitnah, bukan cuma fitnah perang, bukan cuma fitnah pemikiran, bukan cuma fitnah ikhtilatnya, bercampur baurnya laki-laki dan wanita, fitnah dan sebagainya banyak, fitnah akidah, fitnah agama. Sekarang ini kita umat Islam bukan hanya diserang lewat akidah kan, tapi los dari madhab, tidak bermadhab. Zaman fitnah, maka hati-hatilah dari mana kita mengambil ilmu, yang ilmu itu adalah akidah kita. Dari itu bagaimana kita untuk aman, selamat di zaman fitnah ini adalah suhbatul ulama. Kita selalu bersentuhan langsung, kita selalu mengikuti jejak langkah ulama dan orang-orang soleh. Beliau mewanti-wanti dari awal bahwa kita janganlah sekali-kali di antara kita ini lepas atau lengah atau tidak mengikuti petunjuk dan pelajaran-pelajaran dari Abuna Buya Yahya, karena sekali lagi beliau adalah yang menuntun kita, beliau adalah orang-orang yang insya Allah menyelamatkan kita, menyampaikan kita ke jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya dari beliau ditutupkan doa barusan sudah kita amini bersama. Akhirnya dari kami mohon maaf atas taksir fit tarjamah ya Sidi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nasihat yang luar biasa untuk pegangan kita selama hidup dari Sayyidi Syekh Al-Allamah Syekh Mar'i Rashid. Begitulah manhaj yang ada di sini seperti itu. Buya tidak akan mengirim santri ke kuliah Imam Syafi'i yang ada di Cianjur kecuali karena atas asas cara berpegang manhaj. Buya juga tidak ngirim kalian ke Al-Ahqaf kecuali karena asas ini manhaj. Buya tidak mengirim sebagian dari kalian ke Universitas Syafi'i yang ada di Mukalla kecuali karena dasar berpegang manhaj. Bagi Buya kalian adalah mahal. Buya tidak akan tergiur kalau seandainya ada orang menawarkan beasiswa mau diambil, tidak. Keselamatan akidah adalah penting. Keselamatan iman adalah penting. Sekarang banyak di antara kaum muslim mudah terpesona dengan beasiswa, gebiar. Tapi keselamatan akidah tidak pernah dipikirkan. Gula pelajari kuliah Imam Syafi'i yang ada di Cianjur tentang bagaimana manhaj akidah. Berpegang dengan manhaj Asy'ari yang kuat.
dengan guru-guru yang punya ilmu akidah yang kuat dan juga fikih beliau, apalagi dibimbing oleh guru-guru mulia dan pakar di dalam akidah, bahkan bukan kelas-kelas lokal Indonesia, kelas dunia, dipegang oleh orang-orang seperti itu. Jadi beginilah manhaj yang ada di sini. Makanya kalian tidak mungkin biarkan dapat beasiswa di sana lalu pergi. Oh tidak. Dengan siapa engkau pergi? Dengan kumpulan grup untuk bisa belajar di sana. Makanya Buya berharap bahwasanya kalian benar-benar ya pegangi nasihat beliau tadi. Tidak mudah. Jangan mudah tersona seperti sebagian orang. Semalam ada beberapa anak cerdas ngadep kepada Buya, sudah menghafal Quran 30 juz. Lalu bertanya tentang sebuah sekolahan. Saya bilang, kalau milih sekolah itu yang benar, karena kau akan diberi akidah. Kalau sudah sekolah itu tidak benar, ngapain? Biarpun beasiswa, kalau yang dibeli adalah akidah kita, nggak ada gunanya. Maka di kuliah Imam Syafi'i ada sebagian dari kakak-kakak kalian yang nanti sebagian ke kuliah Imam Syafi'i yang di Cianjur, kemudian sebagian lagi juga ke kuliah Syafi'i yang ada di Mukalla. Ini semua manhaj yang sangat jelas, manhaj akidah yang kuat, dan insya Allah kalian juga akan diajar sebagian ustadz-ustadz yang sudah belajar dari manhaj yang jelas tadi kepada kalian semuanya. Maka Buya berharap kalian berpegang yang serius, yang sungguh-sungguh ya. Dan kehadiran Syekh Mar'i Rashid ini betul-betul menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan insya Allah akan bertemu terus. Semoga beliau setiap ada liburan berkenan untuk hadir di sini, biarpun memberikan anggap saja daurah beberapa hari. Mungkin didatangkan oleh para guru-guru asatid, ustadz-ustadz yang ada di sekitar pondok ini atau sekitar Cirebon untuk memahamkan tentang seperti yang disampaikan beliau. Sebab sebagian kiai pun kadang tidak berpegang dengan apa yang beliau sampaikan. Ustadz kiai pun kadang teledor, anaknya beasiswa ke sana dilepas, ke sana dilepas. Jadi berpegang kepada manhaj yang beliau sampaikan ini penting dan ini sering dilupakan oleh semua orang. Apalagi yang diuji dengan kecerdasannya, bisa menghafal ini menghafal itu, tawaran sana tawaran sini, hilanglah. Jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau, Sayyidi Syekh Al-Allamah Syekh Mar'i Rashid. Semoga Allah menjangan umur beliau dan juga para asatidz yang ada di sana, berikan ketabahan untuk mendidik para siswa yang ada di sana. Semoga yang dididik juga menjadi penerus-penerus dakwah Nabi seperti beliau-beliau, dan juga semoga Allah SWT mengabadikan itu pesantren, itu kuliah, dan juga mengabadikan tempat ini, kuliah Imam Al-Bahjah, kuliah Imam Syafi'i, abadi di dunia dan di akhirat. Yang berjuang diberi ketulusan, keikhlasan. Para guru-gurunya diberi ketulusan, keikhlasan. Sebagai penerus dakwahnya Nabi SAW. Pejuang yang dengan hartanya diberi ketulusan, keikhlasan. Yang berjuang dengan tenaganya diberi ketulusan, keikhlasan. Semua yang berjuang kelak bisa berkumpul bersama Sayyidina Muhammad SAW. Terima kasih anakku semua. Kita langsung sholat, langsung ke masjid ya. Putrinya ke sana karena waktu. رتب فاتحة آخر ختم فاتحة. نقرأ الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وإلى أولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها وإلى أولياء هذه المنطقة وما جاورها من البلدان وما جاورها من المناطق على نية أن يعلي الله درجاتهم في الجنة وأن يخلقنا بأخلاقهم وأن يسلكنا مسالكهم وأن يحققنا بأحوالهم. الفاتحة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.